अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट शाहीन के साथ मैं हूँ सैयद शाहीन। आज हमारे पास जो मौजू है बहस के लिए या जो एनालिसिस हमने करना है वो ओवरऑल पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा से। अब ये सवाल ये पैदा होता है ये तीनों चीजें आपस में किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो क्या अवामिल है जो इन तीनों को कनेक्टेड करते हैं। ट्रिपल स्काई वन के प्रोग्राम में ही मैंने कोरोना डिजास्टर्स के शुरू में यानी 2019 के अवाखिर में 2020 के शुरुआत में बहुत सारी चीजें कोरोना का एस्पेक्ट बताया था कि कोरोना डिजास्टर क्यों लाया गया है, बिल गेट्स ने या माइक्रोसॉफ्ट ने इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए कोरोना डिजास्टर पे, यानी एक एक मौत की कीमत 10-10 लाख रुपए हुकूमत को किस मद में दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी मौजूदा हुकूमत यहूद और नसारा का बड़ा आलाकार है, बहुत बड़ा आलाकार। अच्छा देखिए, जोड़ मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात की ये जोड़ तोड़ जो है हर सतह पे आपको नजर आएगी। मैं वजाहत से बताता हूँ, वहाँ सऊदी अरबिया में शाह सऊद खानदान का 100 साला हुक्मरानी का दौर खत्म होने वाला था। एक ऐसे शहजादे को जो 66 साल से लंदन में मुकीम था उसको लाके सऊदी फरमारवा बनाना, सऊदिया हुकूमत को सबोतार करना और उम्मत मुस्लिमा को सबोतार करना कोरोना डिजास्टर का मकसद था, जो कि मैंने अपने प्रोग्रामों में बहुत वजाहत से बताया। अब आ जाए आप थोड़ा सा हमारे मुल्क की अपनी सियासत में। देखिए, हमारे यहाँ जो आजकल 2004 के बाद मिलने वाली आज़ादी जो सहाफत को मिली है, सहाफत इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी हुकूमत का 5वां सतून होता है और अहम तरीन सतून होता है जिस पे हुकूमत बेस करती है, रिलाई करती है। अब इसी सहाफत के जरिए, इसी सहाफत का एक एलिमेंट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ कि जंग अखबार, डॉन अखबार आज से 10-12-15 साल पहले या जसारत अखबार या अमन अखबार ऑथेंटिक सहाफती जराए होते थे जिनको हम ऑथेंटिक अखबार कहते थे। लेकिन हर अखबार की एक परपेंडिकुलर एक्टिविटी होती थी, एक पैरेलल अखबार होता था जो उस अखबार का छोटा अखबार यानी इवनिंग अखबार होता था। जैसे आवाम, कौमी, उसमें नेशनल इश्यूज नहीं होते थे, उसमें लोगों की पगड़ियां उछालने की खबरें होती थी इवनिंग स्पेशल। मगर किसी की तस्वीर लगा करके उसके नीचे एक फरसुदा सी कहानी चलाना इन अखबारों की रेटिंग थी या इन अखबारों की सर्कुलेशन की वजह होती थी। अब वो जिसके खिलाफ खबर चलाई होती थी और जिसने चलवाई होती थी वो 2000 कॉपियां खरीद लेता था होकर से, वही उस गरीब सहाफी या उस मीडिया हाउस या प्रिंट हाउस के मालिक की वही आमदनी होती थी। यानी सहाफत में रैकेटिंग उस वक्त भी थी। अब आ जाए मौजूदा दौर में तो सोशल मीडिया का किरदार बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी इवनिंग अखबार, किसी की पगड़ी उछालना, किसी के खिलाफ कोई बात कह देना। लेकिन उन जाहिलों को जो इस तरह की हरकतों में मुलविस है उन्हें पता नहीं है कि 2021 मार्च में सख्त तरीन ऑर्डिनेंस आ गए हैं। सोशल मीडिया के एडमिन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर कोई शख्स कंसर्न अथॉरिटीज तक चला गया। और जाने का भी बहुत आसान तरीका है, जगह जगह साइबर विंग के नंबर मौजूद हैं। आपके खिलाफ जो खबर लगी है उसको राइट क्लिक करें, पेस्ट करें और वहां भेज दें अपनी कंप्लेंट के साथ। विद इन द 24 आवर FIA कार्रवाई कर देती है। लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, इसलिए अच्छा बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज हो रही हैं वो उन्हीं यानी गरीब आबादियों में हो रही है। जैसे सुजानी ले ले, लियाकताबाद ले ले, आपका कोरंगी ले ले, औरंगी ले ले, लाडी ले ले, यानी उन मजाफाती बस्तियों में ये व्हाट्सएप ग्रुप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जिन मजाफाती बस्तियों में लिटरेसी रेट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जहालत है, गुर्बत है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में बतदरीज हम यहूदियों के आलाकार बनते बनते, यानी देखें मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, कराची और हैदराबाद की सियासी कुव्वत को एकदम से रेंजर्स के जरिए खत्म कराया गया। वो कुव्वत खत्म हो चुकी है। उस कुव्वत की पैरेलल चूंकि कोई कुव्वत नहीं थी, जोड़ तोड़ और मफादात का और तहफ़्फ़ुज़ात का एक ऐसा निज़ाम बन गया, एक ऐसा सिस्टम बन गया कि उसकी बेनिफिशरी भी सिस्टम हो गया। यानी अमलन सिंधु देश बन चुका है।
عملاً اس شہر میں کراچی حیدرآباد میں سندھو دیش کی حکومت ہے، اور یہ وہ سندھو دیش ہے جس کی حفاظت بھی، جس میں آرمی کا پروفائل ہی نہیں ہے، یعنی اس حکومت کے پاس آرمی کا نہ کوئی بجٹ ہے نہ کوئی آرمی ہے، کیونکہ پاکستان کی آرمی اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور یہ انتہائی انٹلیکچوئل، انتہائی ذہین شخص آصف علی زرداری کا کارنامہ ہے۔ دوسری جو پیرالل حکومت تھی یعنی MQM، یعنی کراچی اور حیدرآباد کے جو شہری، سندھ کے جو شہری علاقے تھے، سب سے پہلی وضاحت میں جو آپ کو کرتا چلوں وہ یہ کہ کراچی کبھی بھی سندھ کا حصہ تھا ہی نہیں۔ نواب بمبور نے 1946 میں کلیکٹرز کے ذریعے کراچی کو پٹے پہ حاصل کیا تھا۔ کراچی بنیادی طور پہ بامبے کا حصہ تھا، دس از اے پارٹ آف دا راجدھانی بامبے۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی جو مقامی قیادت تھی اس کو ڈیمولش کر کے، اس کو ختم کر کے اس کا فائدہ اٹھایا ہے جے سندھ نے، اور اب جب وقت گزر گیا، پانی سر سے اوپر ہو گیا، تو آفاق احمد، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر وہ کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر فاروق ستار، یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر کے ریپرزینٹیٹیو تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی مقبوضہ کراچی آپ ڈکلیئر کرو، کراچی کو ہم آزاد کرا لیں گے۔ ارے یار، پہلے آپس کے اختلافات تو ختم کرو، پھر کراچی کو آزاد کرانے کی بات کرو گے۔ کراچی اب بنیادی طور پہ سندھو دیش کا کیپٹل ہے۔ کراچی کے کسی اضلاع میں نون سندھی ڈپٹی کمشنر نہیں ہے۔ کراچی کے دیکھیں، صوبے کو کون چلاتا ہے؟ یا تو پولیٹیکل ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک میٹروپولیٹن سسٹم ہوتا ہے، یا ایک میونسپل کمشنرز کا سسٹم ہوتا ہے، ایک بلدیاتی نظام ہوتا ہے، وہ شہر کو چلاتا ہے۔ آپ کا بلدیاتی نظام سب سے پہلے ختم کیا گیا۔ پہلی چیز جو جس کے بینیفیشری سندھ گورنمنٹ یا جے سندھ کے لوگ ہیں وہ یہ کہ جب پورے شہر میں، پورے ملک میں میٹروپولیٹن سسٹم ہے، تینوں صوبوں میں میٹروپولیٹن سسٹم ہے، تو سندھ میں 1974 کا BD سسٹم کیوں رائج کیا گیا؟ اس وقت جب یہ کیا جا رہا تھا، اس وقت متحدہ میں جان تھی، متحدہ کے MPA MNA تھے، اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں حوض علی میں نہیں، بغض ماویہ میں، متحدہ کی دشمنی میں انہوں نے یہ نظام رائج کیا پورے ملک میں۔ پارلیمان جو یعنی سسٹم تھا وہ میٹروپولیٹن تھا۔ سندھ میں 1974 کے تحت کونسلر کا نظام، چیئرمین کا نظام رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ متحدہ کی جو ووٹ بینک ہے اس کو توڑ دیا جائے، اس میں یہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری چیز، متحدہ کے مختلف دھڑوں کو فیڈرل گورنمنٹ نے آرمی اور رینجرز کے ذریعے سپورٹ کیا، ان کے آپس کے اختلافات کو ہوا دیا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ اب جب اردو اسپیکنگ کمیونٹی تیسرے درجے کے شہری ڈکلیئر ہو چکے ہیں، یہاں پر سارا بلدیاتی نظام کمشنر کے تحت ہے، اور کمشنر لاڑکانہ نواب شاہ سکھر سے نان میٹریکولیٹ لا کے بٹھایا گیا ہے جو اس شہر کو کنٹرول کر رہا ہے۔ دیکھیں، میں ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بہت چھوٹی سی، جس کا ہر بشعور آدمی تعین کر سکتا ہے کہ سوراخ کوٹ پر کووڈ-19 کے تحت بند نہیں ہوتی ہے دکانیں۔ سوراخ کوٹ سے تھوڑا سا آگے جائے، ابوالحسن اصفہانی روڈ پہ جہاں مہاجروں کی آبادی ہے، وہاں دکانیں بند کر دی جاتی ہیں۔ آپ بنارس چلے جائیں، بنارس پورا کھلا ہوتا ہے اور اورنگی پورا بند ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کورونا جو ہے یہ بھی مہاجر ہے؟ صرف مہاجروں میں آتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی قوم کو جب دیوار سے لگاتے ہیں تو اس کی اکانومی کو توڑتے ہیں، اور یہ ایک بنیادی طور پہ دیکھیں، یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت کے حکمرانوں نے، ان کو متحدہ کی سیاسی قوت سے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے متحدہ کو جب ختم کیا تو سندھو، چونکہ جے سندھ بہت سالوں سے سندھی نیشنلز کے دلوں میں پل رہی تھی، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے جے سندھ کو بنا لیا۔ جو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ بابا صاحب آپ 30 سال تک سکون سے بیٹھ جائیں، میں سندھو دیش آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دوں گا، تو ذوالفقار علی بھٹو تو شہید کر دیا گیا چونکہ وہ انٹلیکچوئل تھا، لیکن ڈبل جینیس آصف علی زرداری نے وہ سندھو دیش بنا کر کے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا۔ اب اس اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ تینوں لیڈران آپس میں مل کے کہتے کہ تم مقبوضہ کراچی ڈکلیئر کرو، ہم اسے چھڑا لیں گے۔
यार पहले आपस में तो एक इख्तलाफी जो आपका किसने क्या कमाया किसने क्या गवाया इस नारे से बाहर निकलो, अपने जाती मफादात के पोल से बाहर निकलोगे तो मिनाजुल कौम के बारे में कुछ सोच सकोगे। तो हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, जो हमारी एनालिसिस है वो ये है कि कराची, अच्छा देखें, एहसास महरूमी हमेशा एहसास बगावत को जन्म देता है। 1-3 करोड़ की आबादी को आपने एहसास महरूमी का शिकार कर दिया। मैं उसके एस्पेक्ट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने गलत किया या सही किया, क्योंकि ये सहाफियाना असूल के खिलाफ है। मैं तो सिर्फ वो बात करूंगा जो जनरल एनालिसिस है, जो हर शख्स के जहन में, अगर कोई शख्स उर्दू बोलता है या कराची और हैदराबाद का रहने वाला है तो वो सोचने पर मजबूर है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारे अजदाद की कुर्बानियां, और कुर्बानियां छोटी नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था जिसमें नवाब ऑफ रामपुर का जिक्र था कि जिनकी दौलत उस वक्त इतनी थी कि उस दौलत से 3 पाकिस्तान खरीदे जा सकते हैं, जिसपे वो लात मार के इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत में इस पाकिस्तान में आ गए। और आज उनके बच्चे को MBBS में दाखिला ना मिलने पे उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। शर्म आना चाहिए तुम्हें इन हकीकतों को देखकर। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया आज उनकी नस्लें बेयारो मददगार हैं। तुम उन्हें तीसरे दर्जे का शहरी कह के फख्र महसूस कर रहे। क्या तुमने बैकल ऑफ फ्रांस नहीं पढ़ी? क्या तुम्हें खुदा के वजूद से इनकार है? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि हर अमल का रद्द अमल होता है और हर अरूज को जवाल है? जब आप इन लोगों को, जिनको आप गुज़िश्ता 8-10 सालों से दबा रहे हैं किसी भी फेनोमेना के तहत, अगर इनको आपके दबाव से ये खारिज हो गए तो क्या ये आपको छोड़ेंगे? क्या पाकिस्तान की सालमियत खतरे में नहीं है? देखिए, आपको सबक हासिल करना चाहिए। 72 से पहले, 1970 से पहले आपने बंगालियों के साथ एक अजीब सा सलूक किया था। उस सलूक का करने वाला हमारा सूबा पंजाब था और सबसे ज्यादा नुकसान भी पंजाब को हुआ। क्या 99,000 अफवाज दुनिया की तारीख में असलाह छोड़कर आ सकती है? आपकी 99,000 अफवाज ने असलाह से नकल किया। क्या नरेंद्र मोदी इस बांग्लादेश के बनने के 30 साल के बाद, 40 साल के बाद कहता है कि जी मुक्ति बानी हमने बनाई थी, बांग्लादेश हमने बनाया? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी गद्दार नहीं हो सकती है, क्योंकि इनके खून में हिंदुओं की दुश्मनी शामिल है। गद्दार कौन हो सकता है? वो जो सिंधु देश बना रहे हैं, वो जो महात्मा गांधी के पास जाके कहता था कि साईं हमें तो हिंदुस्तान के साथ ही रहना है,